ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज आपण मानक पई सुंदर कटाक्ष गपटे रही आसतु जानिबा किए एही दुनिया रे सबुठारु शक्तिशाली ज्ञान धन संपत्ति ना शक्ति यही सबू जानिबा पाई परीक्षा आरंभ हो गला कहाँ मध्य रे सरस्वती माता क्षेत्र रे दुर्गा माता एवं लक्ष्मी माता मध्य रे प्रतियोगिता आरंभ हो गला। सरस्वती माता कहले ज्ञान ही श्रेष्ठ पुणी दुर्गा माता सुंदर भाव कहते ना शक्ति शक्ति ही श्रेष्ठ अटे शक्ति माध्यम सबु किछि हासिल करा जाए। लक्ष्मी माता कौन कहे ना धन ही श्रेष्ठ अटे प्रत्येक जीव प्रत्येक संसारी धन हासिल करने कठोर परिश्रम करती भल पाती चेष्टा करती कौन घटब ठीक अच्छी परीक्षा कले जना पड़ किए श्रेष्ठ अटे। सरस्वती माता कौन कले जड़े गाँवर मूर्ख को ज्ञान प्रदान कले। पूर्वर से व्यक्ति मूर्ख थिले ठीक भाव कथोपकथन कर पारु नथिले लोक माने निंदा करुथिले भूका मूर्ख दूरे जाओ किछि जानिन यही भाव में तिरस्कार करुथिले। जेतेबेले सरस्वती माता कृपा हासिल कले ना कौन करिवे अहंग्रे वशीभूत हो गले परम ज्ञानी साधु संत मानू को धिक्कार कले जुक्ति कले मु परम ज्ञानी यही भाव में अहंग्रे वशीभूत हो गले। सुंदर भाव में जगन्नाथ दास ओडिया भागवत गोटे पद रचना करिसंती अल्प लोके सुख देले आबोरी न पारई भले ताही सत्य कथा। सरस्वती माता दुख प्रकाश कले अरे ये बुका ये मूर्ख थिला मु कृपा करी ज्ञान प्रदान कली अहंग्रे वशीभूत हो गला। तापरे लक्ष्मी माता कौन करिवे जड़े भिखारी को गरीब व्यक्ति को यथेष्ट धन संपत्ति प्रदान कले। पूर्वर से व्यक्ति लोकगृह ले जाई कार्य करुथिले श्रमिक रूप से कार्य करुथिले ना खाइबा को पाउ नथिले पिंधिबा को पाउ नथिले दुखरे कष्टरे समय अतिबाहित करुथिले। जेतेबेले लक्ष्मी माता कृपा हासिल कले ना धनी हो गले अहंग्रे वशीभूत हो गले। लोक मानू तिरस्कार कले निंदा कले मु धनी मो पाखरे कोटी कोटी टंका रही बड़ बड़ कोठा गृह रही यही भाव में लोक मानू तिरस्कार कले निंदा कले अहंग्रे वशीभूत हो गले। तापरे कौन घटब लक्ष्मी माता दुख प्रकाश कले कौन घटब दुर्गा माता पाली पड़ेगा ना जड़े व्यक्ति दुर्बल रही शक्ति सामर्थ्य नथिला लोक माने से व्यक्ति को हैरान करुथिले से सबल व्यक्ति शोषण करुथिले। जेतेबेले से दुर्बल व्यक्तिटी शक्ति हासिल कले ना कौन करिवे अहंग्रे वशीभूत हो गले। लोक मानू धमक दबा कष्ट देबा धिक्कार करिबा आक्रमण करिबा गंडगोल करिबा मारपीट करिबा यही सब कार्य रे लिप्त रहिले। देखंतु मूर्ख थिले ज्ञानी हुई गले गरीब थिले धनी हुई गले दुर्बल थिले शक्ति हासिल कले। यही तीन जन एभली भाव में अहंग्रे वशीभूत हो गले जे लोक माने
ତିଷ୍ଠିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା? ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଏଭଳି ଭାବରେ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଯେ 3 ଜଣ ଯାକ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ ନା। ସେଇ 3 ଜଣ ଦେବୀ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖ 3 ଜଣଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେଲା? ଆମ୍ଭେମାନେ କୃପା କରି ଶକ୍ତି, ବିଦ୍ୟା, ଧନ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ, ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କଲେ। ଶେଷରେ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ନା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେସବୁ ହରଣ କରିନେବୁ। ସରସ୍ୱତୀ ମାତା ଜ୍ଞାନକୁ ହରଣ କରିନେଲେ, ମୂର୍ଖ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରିନେଲେ। ପାର୍ବତୀ ମାତା ଶକ୍ତିକୁ ହରଣ କରିନେଲେ, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣକ ପାଖରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନା, ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣକ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା ନା, ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣକ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଅଧିକା ରହିଲା ନା, ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ରହନ୍ତି। ରୂପ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ଯଦି ରହିବ, ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭାବଭକ୍ତି ରଖିବା, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା। ଯଦି ଏ ଜୀବ ଏସବୁ କରେ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପତନଗାମୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ 3 ଦେବୀ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କଲେ? ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏସବୁ ବାଛିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ଏ ଜୀବ, ଏ ସଂସାରୀ ଏସବୁକୁ ଧାରଣ କରି ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ଯଦି ହୋଇଯିବ ନା, ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରିବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ଏତିକି କହି ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।